आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में वो पूरे लिबास की शान को बढ़ा देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आस्तीन के खूबसूरत से डिज़ाइन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम नाज़रीन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इनके रिज़्क़, सेहत, इल्म व ईमान में बरकत अता फ़रमाए और इनकी तमाम मुश्किलात को आसान फ़रमाए, आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ नाज़रीन, आज हम बनाएंगे अपने स्लीव को बहुत ही खूबसूरत। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने स्लीव को जॉइंट की मदद से तैयार किया है और ये जोड़ हमने बैक साइड की तरफ से अटैच कर लिया है। तो इसको तैयार करने से पहले हम पेपर पट्टी का उतना हिस्सा लेंगे जितने हिस्से पे हमने डिज़ाइनिंग को तैयार करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने स्लीव का फ्रंट वाला हिस्सा लिया है और इसमें 3 इंच हमने चौड़ी फ्यूजिंग पेपर और आधा इंच हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इस फ्यूजिंग पेपर पे अपनी डिज़ाइनिंग को करेंगे तैयार। तो इस डिज़ाइनिंग को तैयार करने के लिए हम सबसे पहले ये डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमने ट्रिपल फोल्ड में कर लिया है। इसको प्रेस करने से इसकी शेप हार्ड बन जाती है और इस तरह से हमारी शेप अच्छी तरह से हो जाती है ड्रॉ। तो आप भी अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के साथ अपनी स्टिचिंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। इसको ड्रा करने के बाद हम इसको करेंगे कपड़े के ऊपर पेस्ट। हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे फ्यूजिंग पेपर के ऊपर और ये हमारे बाजू की एक्स्ट्रा लेंथ को हम यूज़ करेंगे और प्रेस करने के बाद हमने इसकी कर ली है कटिंग और डिज़ाइन को इस तरह से हम ऊपर रख के ड्रा करते जाएंगे और इसको नोक को बिल्कुल सामने की तरफ रखते हुए हम इसको ड्रा कर लेंगे और इसकी तरतीब हम रखते जाएंगे बिल्कुल सीधी, ताकि हमारी डिज़ाइनिंग ख़राब ना हो। जितनी अच्छी आपकी ड्राइंग होगी उतना ही अच्छा कटिंग में आएगा ये फ्यूजिंग पेपर, जिससे हमारी डिज़ाइनिंग बनेगी बहुत ही खूबसूरत। इसको ड्रा करने के बाद हम इसकी कर लेंगे कटिंग। स्लीव का हम कपड़ा लेंगे और इसको सीधा रखेंगे और जिस पे हमने फ्यूजिंग पेपर को लगाना है उसको हम कर लेंगे उल्टा, प्रेस कर लेंगे ताकि फ्यूजिंग पेपर मजबूती के साथ जमा रहे। फ्यूजिंग पेपर में बहुत ज़्यादा गर्म इस्त्री नहीं लगानी आपने। फ्यूजिंग पेपर में हल्की हल्की सी इस्त्री को चलाते जाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म इस्त्री आप इसमें यूज़ नहीं करेंगे वरना आपकी डिज़ाइनिंग हो सकती है आप इस तरह जहाँ जहाँ पे हमने पेंसिल के साथ इसको ड्रा किया है इसको कर लेंगे सिलाई करने के बाद हम इसके अंदर से कर लेंगे सारी कटिंग और कटिंग करते हुए हमने नोकों को बड़े ध्यान के साथ कट करना है ताकि कपड़े का कोई हिस्सा हमारी सिलाई को डिस्टर्ब ना करे। तो इस तरह से हम इसके आउटलाइन को सिलाई करते हुए इसको हम काट लेंगे और इसके बीच में हल्के हल्के से लगा लेंगे कट्स, ताकि हमारी डिज़ाइनिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ बने। कट लगाने के बाद हम इस स्लीव के डिज़ाइन को कर लेंगे सीधा करने के बाद एक दफ़ा हम इसकी करेंगे प्रेस करेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल खूबसूरती के साथ हो जाए तैयार। इसी दौरान नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और मेरी आपसे यूं ही बातचीत होती रहे। तो इसको फोल्ड करने से पहले हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको भी अंदर की तरफ करेंगे फोल्ड करने के बाद आप चाहें तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ किया था उधर एक सिलाई लगाने से पहले आप इसकी नोकें पेंसिल के साथ सीधी कर सकते हैं, ताकि हमारी डिज़ाइनिंग बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ तैयार हो। जितनी अच्छी नोकें बाहर की तरफ आएंगी उतना ही डिज़ाइन निखर के सामने की तरफ आता जाएगा। अब इसको हम कर लेंगे प्रेस करने के से पहले हम इसको कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद हम इधर कच्चे टांके की मदद से लगा लेंगे सिलाई और इसी सिलाई के ऊपर हम अपनी लेस वगैरह को भी अटैच कर सकते हैं, ताकि हमारी सिलाई भी छुप जाए और हमारे बाजू की डिज़ाइनिंग मज़ीद
اچھی اور مضبوطی کے ساتھ جڑی رہے۔ یہ ہماری ڈیزائننگ بن کے ہو چکی ہے تیار۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری نوکیں بالکل باہر کی طرف نکل چکی ہیں۔ اب ہم ادھر لگائیں گے سلائی۔ سلائی لگانے کے بعد ادھر ہم اپنی لیسز کو اٹیچ کریں گے۔ لیس کا انتخاب کرتے ہوئے ہم نے سارے رنگوں کو اس میں یوز کیا ہے اور ملٹی میں ہم اس کی لیس اٹیچ کریں گے۔ اب لیس کو سیدھا رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہ زگ زیگ لیس۔ چونکہ ہمارے ڈریس میں لائنیں گولڈن ٹچ میں ہیں تو ہم گولڈن ٹچ اس کو دیتے ہوئے زگ زیگ لیس کا یوز کریں گے اور اس کے اوپر ہم بالکل اسی طرح کا دھاگا یوز کریں گے جس طرح کی ہم لیس کو سٹچ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی فائنل لک بننے جا رہی ہے۔ ایکسٹرا دھاگے کو کاٹتے ہوئے ہم اپنے سلیو کو کر لیں گے سلائی۔ اس سے پہلے ہم سلیو کا فرنٹ والا حصہ تیار کریں گے اور اس کے اوپر بھی ہم اینکر دھاگے کے ساتھ اس کی شیپ کو ڈرا کرتے جائیں گے اور یوں اس طرح سے ڈیزائننگ مزید نکھر سکتی ہے۔ کناروں پہ سلائی لگاتے ہوئے ہم اپنی ڈیزائننگ کو بنائیں گے مزید خوبصورت اور اس کے ساتھ ہم کنارے کنارے پہ لگاتے جائیں گے سلائی اور مشین کو ہم آہستگی کے ساتھ موڑتے جائیں گے اور اس طرح سے ہماری ڈیزائننگ بن کے ہو جائے گی تیار۔ ادھر سلائیاں مکمل کرنے کے بعد ہم بازو کو کریں گے فولڈ اور اس کے اوپر بھی لگا لیں گے سلائی اور اس طرح سے ہمارا سلیو بن کے ہو جائے گا تیار۔ تو ناظرین آپ بھی اپنے سادے سوٹ کے اوپر بھی یہ ڈیزائننگ کنٹراسٹ میں بنا سکتے ہیں جو کہ لگنے والی ہے بہت ہی خوبصورت اور پیاری۔ آپ کی یہ ڈیزائننگ اپنے لباس میں چار چاند لگانے کا باعث ہے۔ تو بازو کو سلائی کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے ہم آگے کی طرف آئیں گے اور آگے نوکوں والا حصہ جو باہر کی طرف تھا اس کو اندر کی طرف موڑتے ہوئے ایک دفعہ ہم پھر سے اس کی لگا لیں گے سلائی اور سیم اسی طریقے کے ساتھ ہم اپنا دوسرا بازو بھی کر لیں گے تیار اور اس طرح سے ہم اپنی ڈیزائن کو بہت خوبصورتی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے سلیو ہو چکے ہیں تیار۔ اب ہم شرٹ کی کریں گے فٹنگ کی سلائی مکمل اور اس کے بعد ہم اپنے بازو کو کر لیں گے اٹیچ۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی خوبصورت سی ویڈیو۔ امید ہے آپ اس کو ضرور پسند کریں گے اور ویڈیو کو کریں گے لائک اور چینل کو کریں گے سبسکرائب۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس طریقے کے ساتھ آپ اپنی ڈیزائننگ کو بنا سکتے ہیں مزید خوبصورت اور بازو کو اٹیچ کرنے کے بعد لیسوں کا آپ نے بالکل دھیان رکھنا ہے تاکہ لیسیں ہماری بالکل ایک سیدھ میں آئیں اور یہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں جوڑ جو ہمارے آئیں گے شرٹ کی بیک سائڈ کے اوپر اور فرنٹ والے حصہ جوڑ کے بغیر آئے گا۔ اس طریقے کے ساتھ آپ اپنی ڈیزائننگ کو بنا سکتے ہیں مزید خوبصورت۔ تو مزید نئے نئے آئیڈیاز کے لیے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب تاکہ آپ کو نئی نئی ڈیزائننگ ملتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔